Samtang sa pikas bahin, di ay kapin 5,000 ka mga motorcycle plate na release sa LTO7. Atol silang friendly flag down program mga katropa. At rin Siron, pinagin sa report ni katropang Almi Mata. XFM Report. Yes, sa kapin 5,000 ka plaka sa motor ang napagawa sa Land Transportation Office sa Region 7 na sulod lamang sa unang simana sa ilang friendly flag down programa. Sumala sa LTO7, nakaabot na sa 5,304 ka motorcycle plate ang ilang na-release sukat pagsugod sa kampanya niadtong Abril 14 ubos sa direktiba ni Regional Director Wendell Dinglasan na gipadayag ni Dinglasan nga tumong sa programa ang pagduol sa serbisyo sa gobyerno ngadto sa publiko ug pagbago sa pananaw sa katawan sa ahensya. Ang friendly flag down programa nagtinguwa nga mahatag ang tanang wala pa makuha ang license plate sa Cebu ug Bohol. Ubos sa maong programa, mga sa kadalanan ng mga personay sa LTO7 gikan sa nagkadaiyang district o extension offices sa aron i-flag down ang mga motorsiklo nga nagamit og temporary plates ug ihatag dayon ang ilang opisyal nga plaka kung available. Gibuhat ang operasyon matag alas 6 hangtod alas 8 sa buntag ug alas 5 hangtod alas 7 sa gabi. Sa proseso, gihangyo ang mga motorista nga magdala sa ilang motor vehicle official receipt kon OR ug certificate of registration kon CR alang sa verifikasyon sa status sa ilang mga plaka. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almi Mata, XFM News. XFM Report. Salamat katropang Almi Mata sa imong report samtang